Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we still in chapter 2, carbon compound. Okay, part today we continue with our learning standard 2.1.2. Explain sources of hydrocarbon. In our previous lesson, we already learned about 2.1.1, understand carbon compound. Okay, actually, we're still in subtopic 2.1, type of carbon compound. Okay, but we want to learn more about 2.1.2, explain sources of hydrocarbon. So hari ini kita akan sambung kepada apakah sumber hydrocarbon? Apakah sumber-sumber hydrocarbon? Okay, jom. Okay, so what's the sources of hydrocarbon? Apakah sumber hydrocarbon sebenarnya? Dalam previous lesson kita dah belajar apakah hydrocarbon. So hari ini kita nak tengok apakah pula sumber hydrocarbon. You already learn what is hydrocarbons, right? Okay, hydrocarbon is an organic compound that contains C and H only, carbon and hydrogen. Okay, so what's the main source of hydrocarbon? Okay, the main source of hydrocarbon is petroleum or crude oil. Okay, actually, sumber utama hydrocarbon adalah petroleum dan juga minyak mentah. Petroleum dan juga minyak mentah. So, ini adalah sumber utama hydrocarbon, iaitu daripada petroleum dan juga minyak mentah. Okay, so actually, bagaimana terbentuknya petroleum tu? Okay, petroleum is formed from the remains of plants and animals that perished at the bottom of the ocean millions of years ago. Okay, actually petroleum ini terbentuk daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan yang telah mati. Dah termendak di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Okay, so itu pembentukan petroleum. Okay, and then petroleum is a mixture of simple and long chain hydrocarbon. Okay, actually petroleum ini adalah campuran hydrocarbon yang ringkas ataupun yang berantai panjang. Okay, simple or long chain hydrocarbon. Okay, so petroleum cannot be used before processing. Kita tak boleh guna petroleum sebelum kita proses. Kena proses dulu petroleum. Tak boleh cari gali and then terus guna. Okay, cannot. We have to process first. So, petroleum needs to be refined into its constituent through a distillation process. Jadi, petroleum perlu diasingkan kepada bahagian-bahagiannya ataupun kepada pecahan-pecahannya sebelum digunakan, iaitu melalui proses apa? Proses penapisan. Okay? Baru kita boleh guna. Okay, so bagaimana pecahan-pecahannya? Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, actually, there are two stages of oil refining, fractional distillation and cracking. Okay, terdapat dua stage ataupun dua langkah dalam proses pengasingan pecahan petroleum, iaitu melalui fractional distillation and cracking. Fractional distillation and cracking. Okay, what is fractional distillation? What is cracking? Okay, one, fractional distillation. Fractional distillation actually dalam bahasa Melayu adalah penyulingan berperingkat. Okay, penyulingan berperingkat. Okay, what is it? The fraction of hydrocarbon in petroleum are separated at different temperature according to the size of the hydrocarbon. Okay, dalam proses penyulingan berperingkat, pecahan hydrocarbon di dalam petroleum dipisahkan ataupun diasingkan pada suhu yang berbeza. Okay, pada suhu yang berbeza berdasarkan kepada saiz hydrocarbon tersebut. Okay, actually hydrocarbon dia mengandungi saiz molekul yang berbeza. Okay, so kita boleh asingkan dengan mudah hydrocarbon di dalam petroleum tersebut berdasarkan kepada saiz molekul hydrocarbon tersebut dengan menggunakan suhu yang berbeza. Okay, itu adalah fractional distillation. Sekejap lagi kita akan tengok lebih lanjut. Okay, now number 2. Cracking. Cracking dalam bahasa Melayunya adalah peretakan. Okay, peretakan. So, what is it? Long chain hydrocarbon are cracked into smaller molecule at high temperature using a catalyst. Okay, cabang rantai panjang hydrocarbon akan mengalami peretakan kepada smaller molecule, kepada molekul-molekul yang lebih kecil di bawah suhu yang tinggi dengan menggunakan catalyst.
dengan menggunakan mangkin. Mangkin apa tu? Okey, sekejap lagi kita akan tengok di bawah cracking dengan lebih lanjut. Okey, kalau fractional distillation kita tak menggunakan mangkin, manakala cracking we have to use a catalyst. Okey, so now jom kita tengok fractional distillation dengan lebih lanjut. Okay, this is fractional distillation. Okay, first we look at for the fractional distillation and then we look at for the cracking. Okay, what is fractional distillation? How it's happened? Okay, actually, during the fractional distillation process, petroleum is heated and streamed into a distillation tower. Where distillation tower? This. Okay, this is distillation tower. Ini adalah menara penyulingan. Okay, menara penyulingan. Okay, ini adalah menara penyulingan. Okay, kat mana kita jumpa biasanya ni? Okay, yang ni biasanya di Terengganu lah. Okay, and then petroleum is heated and streamed into distillation tower. Okay, petroleum akan dimasukkan dalam ini dan akan dipanaskan. Okay, akan dipanaskan. Okay, and then what happened? The fraction in petroleum can be separated because each fraction of the hydrocarbon has its own boiling point. So pecahan di dalam pecahan hidrokarbon di dalam petroleum itu boleh diasingkan dengan mudah kerana setiap pecahan hidrokarbon tersebut mempunyai takat didihnya yang tersendiri. Mempunyai takat didihnya yang tersendiri. Okey, jom kita tengok. Okey, bagaimana tu? Okey, mempunyai takat didihnya yang tersendiri. Okey, cuba kita tengok for the petroleum below than 40 degree Celsius and then for the petrol 40 until 75, naphtha 75 until 150 and then for the kerosene 160 until 250 and then diesel, okay, lubricating oil, fuel oil, bitumen more than 500. Okay. So kat sini kita tengok dia punya boiling point ataupun takat didihnya adalah berbeza berdasarkan kepada pecahan petroleum tersebut. Okay, so boleh diasingkan. Okay, and then hydrocarbon which a lower boiling point will vaporize first. Okay, and then rise to the top of the tower before condensing and separating. Okay, actually, hydrocarbon yang mempunyai takat didih yang rendah, dia akan vaporize first. Dia yang akan meruap dahulu. Okay, so bila petroleum masuk dalam ni, okay, dipanaskan dalam ni, and then what happen? Hydrocarbon yang mempunyai takat didih yang rendah, dia akan vaporize first. Okay, dia akan meruap terlebih dahulu dan naik ke atas. Okay, meruap terlebih dahulu dan naik ke atas. Okay, so naik ke atas menara lah. Okay, so before condensing and separating. Okay, and then kita boleh asingkannya. Okay, and then what happens to the others fraction? Hydrocarbon with a higher boiling point are collected at the bottom of the tower and will condense into liquid. Okay, mana yang mempunyai takat didih yang rendah, dia akan naik ke atas dan meruap terlebih dahulu. Manakala hidrokarbon yang mempunyai takat didih yang tinggi, okay, dia akan berada di bawah menara. Okay, dia akan berada di bawah menara and then will condense into liquid. Dia akan terkondensasi membentuk cecair. Okay, so itu adalah kisah fractional distillation. Bagaimana fractional distillation berlaku. Okay, jom kita tengok lebih detail pada rajah ini. Okay, actually for the fractional of hydrocarbon in the petroleum, kita ada petroleum gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel oil, lubricating oil, fuel oil and bitumen. Okay, susunan ini wajib kamu kena ingat. Okay, kena ingat petroleum gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel oil, lubricating oil, fuel oil and bitumen. Kena ingat mengikut turutan. Okay, sebab setiap pecahan petroleum ini mempunyai takat didih yang berbeza. So, kita boleh asingkan dengan mudah berdasarkan kepada takat didih yang berbeza tersebut. Okay, sebelum kita tengok lebih lanjut bagaimana cara nak ingat, okay, kita tengok dulu yang ni. Okay, small molecule. Okay, low boiling point. Okay, yang berada di atas. Okay, yang berada di atas. Okay, low boiling point. Takat didih adalah rendah. So, kamu boleh compare sendiri takat didihnya semakin ke atas semakin rendah. Okay, and then bright color. Warnanya agak cerah.
Okay, warnanya lebih cerah. Okay, and then high combustible. Okay, highly combustible maknanya dia mudah menyala. Okay, bila kita panaskan dia mudah menyala. And then less viscous bermaksud kurang likat. Okay, dia kurang likat bila makin ke atas. Makin ke atas, small molecule, low boiling point, bright color, highly combustible and less viscous. Okay, so kamu boleh tengoklah kat sini. Then kita tengok semakin ke bawah. What happen bila semakin ke bawah? Okay, it has big molecule. Okay, semakin ke bawah, saiznya semakin besar, big molecule. High boiling point, takak didih meningkat. Dark color, warnanya menjadi semakin gelap. Okay, and then low combustibility, kebolehnyalaan dia semakin susah. Okay, semakin susah untuk menyala. More viscous, semakin likat. Okay, semakin likat. Okay, so sekarang jom kita tengok dari segi pecahannya. Okay, kita tengok dari segi pecahannya lebih details. Sekarang kita tengok bagaimana kita nak ingat pecahan petroleum dengan mudah. Okay, yang ni wajib kamu kena ingat pecahan petroleum ini mengikut turutan. Okay, first we have petroleum gas. Petroleum gas, so we have mnemonic here, pergi. Okay, pergi. Petrol, pasar. Okay, pergi pasar. Nafta, naik. Okay, kerosene, kereta. Diesel oil, kereta diesel. Lakon tu, kereta diesel. Hollywood star. Okay, lubricating oil, long pipe. Okay, this one LO, right? Okay, long pipe. Fuel oil, ferry. Bitumen, pos. Berani. Pergi pasar, naik kereta diesel, lompat ferry bos. Pergi pasar, naik kereta diesel, lompat ferry bos. Okay, so you have to remember this according to the turutan lah. Okay, berdasarkan kepada turutan. Okay, pergi pasar, naik kereta diesel, lompat ferry bos. Okay, pergi. Pergi here PG, right? Okay, petroleum gas. This one is petrol. Okay, this one is naphtha. So, kena ingat mengikut turutan. Wajib, This one is kerosene. Diesel, diesel oil. Okay, diesel oil. And then lompat, lubricating oil. Ferry, fuel oil. Okay, and then bos, bitumen. Bitumen. Kalau kamu ada mnemonic kamu yang tersendiri, boleh, tak ada masalah. Okay, mana-mana yang mudah. Janji, ingat berdasarkan kepada turutannya. Pergi pasar, naik kereta diesel, lompat ferry, bos. Petroleum gas, petrol, naphtha, kerosene, diesel oil, lubricating oil, fuel oil and bitumen. So should be ingat berdasarkan kepada urutannya. Okay, so kat sini kita tengoklah. Bila semakin ke atas, that means small molecule. Okay, small molecule, low boiling point, bright color, highly combustible and less viscous. Okay, so kena ingat yang tu. Okay, and then bila semakin ke bawah, what happen? Big molecule, high boiling point, dark color, low combustibility, more viscous. So kena ingat. Okay, so actually petroleum gas ni apakah tujuannya? Kita gunakan dalam cooking oil. Okay, for petrol we use for fuel for motor vehicle. Okay. Okay, and then for the naphtha, raw material for the petrochemical industry. And then for the kerosene, fuel for aircraft. Diesel oil, fuel for heavy vehicles such as bus and lorry, And then lubricating oil and candles, minyak pelinci. Okay, and then fuel oil, fuel for the ships and power station. And then bitumen for the road pavement. Bitumen yang kita buat jalan raya tu. Okay, kita buat jalan raya ataupun jalan berturak. Okay, bitumen. So actually dia adalah asalnya berasal daripada pecahan petroleum yang berada di paling bawah sekali, yang mempunyai takat didih yang paling tinggi, iaitu more than 500 degrees. Okay. So now look at for the this one, uses of hydrocarbon. Okay, uses of hydrocarbon. Apakah kegunaan hydrocarbon? So actually, there are two main use of hydrocarbon compound derived from fractional distillation. Ada dua kegunaan yang utama dalam pecahan petroleum yang kita dapat daripada fractional distillation tadi. Okay, so as a fuel, sebagai
sumber api ataupun what we call sebagai bahan api. Okay, actually sebagai bahan api as a raw material for the petrochemical industry. Sebagai bahan mentah, okay, sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Okay, yang ni sebagai bahan api ni banyaklah cabangnya macam tadi kan. Okay, sebagai bahan api, so banyaklah cabangnya. As cooking oil, fuel for motor vehicle, for the fuel for the aircraft, fuel for heavy vehicles such as bus and lorries, okay, fuel for the ships and power station, okay. And then number 2 is raw material for the petrochemistry. Okay, and then this one is the petroleum fractional distillation process at an oil refinery. Okay, iaitu petroleum melalui proses penyulingan berperingkat di kilang penampisan minyak lah. Yang ni, yang industri punya, yang betul-betul punya, di kilang penampisan minyak. Mungkin di Terengganu kita boleh tengok lah yang ni kan, kat sini tak ada lah. Okay, and then saya harap kamu dah faham berkaitan dengan fractional distillation ataupun penyulingan berperingkat yang kita jalankan di menara ni. Okay, yang kita jalankan di menara ini. Okay, menara penyulingan. Okay, distillation tower. Okay, now we continue with cracking. Okay, what is cracking? Cracking is the process of breaking, launching hydrocarbon into smaller hydrocarbon. Okay, cracking merupakan proses peretakan. Okay, proses peretakan di mana di mana launching hydrocarbon, hydrocarbon yang berantai panjang akan mengalami proses peretakan menjadi hydrocarbon yang berantai pendek, smaller hydrocarbon. In the cracking process, compound of large hydrocarbon molecule are heated at high temperature and pressure. In the cracking process, dalam proses peretakan ini, sebatian hydrocarbon yang besar, tadi akan dipanaskan di bawah suhu dan juga tekanan yang tinggi. Hydrocarbon yang berantai panjang, yang berantai besar tadi, large molecule will be heated at high temperature and pressure. And we also use a catalyst such as mixture of aluminium oxide Al2O3 and silicon oxide SiO2 are usually used to increase the rate of reaction. So kita mesti menggunakan catalyst. Kita gunakan catalyst di dalam proses cracking. Untuk apa? Untuk meningkatkan kadar tindak balas. So increase the rate of reaction. Itu tujuan catalyst. So ada dua jenis catalyst kat sini. Kamu kena ingat. Ada dua catalyst di dalam cracking process which are aluminium oxide and silicon oxide. Silicon oxide, aluminium oxide and silicon oxide. So, apakah kegunaannya? We use to increase rate of reaction. Kita gunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Now, use of cracking process procedure. Smaller hydrocarbon such as petrol that is used as a fuel. Hasil daripada proses peretakan tersebut antaranya ialah petrol. So petrol itu berguna sebagai sumber bahan api. And then alkane and alkene. Alkane, A ya. Ini alkene, E. Nanti kita belajar lebih lanjut dalam homologous series. Alkane and alkene hydrocarbon which are shorter chain. Salah satu daripada produk cracking adalah alkane dan alkene. Which shorter chain mempunyai rantai pendek. To be used as a raw material in the manufacturing of polymer, medicine, detergent, solvent, fertilizers, and many more useful product. So alkane dengan alkene ni merupakan di antara produk di bawah cracking yang menjadi bahan mentah dalam industri pembuatan polimer. Polimer nanti kamu akan belajar di dalam industri perubatan, deterjen, bahan pencuci solvent, pelarut, fertilizer, baja dan juga pelbagai lagi produk-produk berguna yang lain. So pentinglah. Look at for this figure. Figure 2.3 shows the examples of long chain hydrocarbon cracking reaction. Rajah ini menunjukkan bagaimana contoh tindak balas peretakan hidrokarbon yang berantai
panjang. Okay, melalui proses peretakan. Okay, example number 1. Okay, look at for the examples. 1, long chain hydrocarbon molecule. Okay, here we have long chain hydrocarbon molecule. Okay, here we have long chain hydrocarbon molecule. Okay, and then we heat. Okay, we heat at high temperature and pressure. Okay, bermaksud kita melakukan proses peretakan ataupun proses cracking. Tadi kan proses cracking ialah proses apa? Tengok balik proses cracking tu proses apa? Okay, in the cracking process, compound large hydrocarbon molecule are heated at high temperature and pressure. Okay, so kita panaskan di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Ni. Okay, kita panaskan di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Okay, menggunakan catalyst. Ingat balik apakah catalyst kita? Ada 2 catalyst tadi. Aluminium oxide and silicon for oxide. Okay, kita menggunakan catalyst ini. Okay, and then to increase rate of reaction. Okay, and then what happen? Short chain hydrocarbon molecule. So, dia akan menghasilkan molekul hydrocarbon yang berantai pendek. Okay, so dia akan pecah lah. Okay, dia akan pecah dan membentuk hydrocarbon molekul yang berantai pendek. Okay, got it? Okay, now look at for the examples 2. Okay, we have long chain hydrocarbon molecule here. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita ada 5 atom carbon. Okay, berantai panjang. Okay, and then we heat it at a high temperature and pressure and we use the catalyst. So, what happened? Okay, dia akan mengalami proses peretakan di mana kita akan memperoleh ethane and pentane. Okay, ethane and pentane. Ini adalah family alkene. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di bawah homologous series. Okay, so kat sini kalau kamu tengok kat sini tadi kita kata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Okay, we have 7 carbon atom. Okay, so kat sini kita dah ada 1, 2. Kita dah ada 2. Bila dah ada 2 kat sini bermaksud selebihnya mesti ada 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. So total C lagi 7. Okay, totalnya C lagi 7. Okay, dapat? Dapat Okay, so chemical equation here. This one is formula molecule. Okay, now kita tengok chemical equation. C7H16. 60. Okay, so we have C2H4, C5H12. Okay, C2. 5 tambah 2 dapat 7, right? Okay, 16, 12 tambah 4, so dapat 16. Okay, dia punya hasil tu total mesti sama lah. Okay, mesti sama dengan produk sebelum mengalami proses peretakan. Okay, got it? Okay, and then examples 2. Example 3. Okay, example 3, we have the cane here. Okay, bila mengalami proses peretakan akan menghasilkan pentane and hydrogen. Okay, pentane and hydrogen. Okay, we have here C10. Okay, C10. Okay, now 5 times 2. 10 5 darab 2, 10. Di mana pentane ni ada 2 molekul. Ada 2 molekul C5H10 and C5H10. Okay, C5H10, C5H10. So, 2 dia letak kat depan Ada 2 kat sini. Okay, and then hydrogen gas. Okay, 10 tambah 2 kat sini. So, 10 darab 2, 20 tambah 2, 22. So, total should be sama dengan reactant. Okay, sama dengan hasil sama dengan reactant sebelum mengalami proses peretakan. Okay, dapat? Okay, this is example of cracking reaction on the long chain hydrocarbon into the smaller hydrocarbon molecule and hydrogen gas. Okay, so we have 3 examples here. Okay, so teacher harap kamu faham. Okay, now kita tengok lagi. Ini adalah laboratory activity 2A, fractional distillation of petroleum. Okay, so kita boleh melakukan di dalam makmal sekiranya kita mempunyai petroleum. Okay, to study the fractional distillation of petroleum. Okay, kita nak tengok bagaimana proses penyulingan berperingkat pada petroleum. Tapi kita buat simple lah, tak buat guna menara seperti yang teacher tunjukkan tadi. Okay, so our material is petroleum and cotton. Okay, our apparatus with a paper, torch stand, thermometer. Thermometer kena thermometer yang
more than 360. Round bottom flask, conical flask, test tube, liquid condenser, wire gauze, tripod stand, test tube, evaporating dish, porcelain chip, wooden block, and Bunsen burner. Okay, so actually how we do this fractional distillation of petroleum process in our laboratory. Okay, first we measure 50 cm cubes of petroleum and then we put in the round bottom flask. Okay, here, and then we put the porcelain chips, and then we set up the apparatus like this figure. Okay, and then what happened? Okay, we heat the petroleum at the different boiling point. Okay, we heat at the different boiling point, and then we collect the product in the 4 test tube. Okay, kita collect, kita panaskan. Okay, kita panaskan petroleum ini pada takat didih yang berbeza. Okay, iaitu pada 30 hingga 80 degree Celsius, and then kita collect dia punya hasil, masukkan dalam test tube yang pertama. Okay, kemudian kita teruskan pembakaran antara 80 hingga 120 degree Celsius, and then we put in the test tube yang kedua. Yang ni kita tukar test tube tersebut. Okay, and then kita panaskan lagi daripada 120 hingga 160, kemudian kita collect dalam test tube yang ketiga. Okay, kemudian the last one, okay, kita panaskan daripada 160 hingga 200 degree Celsius, and then kita put ke dalam test tube yang keempat. Okay, so kita ada 4 test tube. Hasil yang berbeza kerana mempunyai takat didih yang berbeza. Kita kan dah belajar sebelum ni, iaitu pecahan petroleum tadi boleh diasingkan berdasarkan kepada takat didih. Okay, sebab setiap pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Okay, and then kita perhatikan dari segi color, viscosity and sweetness. Kita tengok dari segi warnanya macam mana, dari segi kelikatannya dan juga dari segi kejelagaan. Adakah dia banyak menghasilkan jelaga ataupun kurang menghasilkan jelaga. Okay, kita bandingkan keempat-empat test tube tersebut. Okay. So, sekarang kita tengok discussion. Okay, kita tengok discussion. Okay, first, number 1. Why are porcelain chips are added into round bottom flask? Okay, kenapa kita masukkan porcelain chips ke dalam round bottom flask? Okay, kenapa kita masukkan serpihan porcelain ke dalam round bottom flask? Actually, porcelain chips ini sangat penting dimasukkan ke dalam round bottom flask. Okay, why? Because it's used for uniform heating. Okay, untuk pemanasan yang sekata. And then to avoid the bumping of the liquid due to the uneven heating. So, kalau tidak berlaku pembakaran secara sekata, pemanasan secara sekata, okay, larutan ini akan bumping macam dia melompat-lompat. Okay, so untuk elakkan daripada perkara itu berlaku, kita masukkan porcelain chips. Okay, kita tengok ayat yang lengkap. Okay, some porcelain chips are used for uniform heating. Okay, digunakan untuk pemanasan yang sekata. Okay, uniform heating of the petroleum and to avoid bumping of liquid due to the uneven heating. Okay, sekiranya berlaku pemanasan yang tidak sekata, dia akan larutan dalam ni iaitu petroleum ni dia akan bumping, dia akan macam melompat-lompat. So kita nak elakkan perkara tersebut, kita masukkan porcelain chips. Okay, and then number 2. Okay, we use another color. Okay, number 2. Why is normal temperature not used in this activity? Kenapa kita tak menggunakan suhu yang normal? Dalam makmal biasa kita gunakan suhu dalam 100 darjah Celsius kan, termometer yang normal. Okay, kenapa kita tak gunakan yang normal? Why? Kita kan dah belajar boiling point untuk petroleum ni dia lebih kan. Dia ada sehingga 500 degree Celsius, betul? Okey, ni kita nak sukat sampai 200 degree Celsius. So, tak sesuai untuk termometer yang normal. Kita tengok ayat yang lengkap. Okey. Actually, the boiling point of porcelain, okay, wait, we use another color. Okay, actually the boiling point of petroleum fraction are in the range of 30 degrees Celsius until 200 degrees Celsius kan. Kita nak sukat daripada 30 sehingga 200 degrees Celsius. Okay. So the maximum temperature that normal temperature can record in 110
10 degree Celsius. Okay, kalau termometer yang normal, kita boleh record sehingga 110 sahaja. Okay, thus the petroleum fraction which have a boiling point exceeding of 110 degree Celsius cannot be separated. Jadi kalau kita menggunakan suhu yang normal, okay, yang lebih daripada 110 tadi tak dapat diasingkan. Okay, that's why kita tak menggunakan normal temperature dalam aktiviti ini. So, kena guna termometer yang mempunyai ataupun yang boleh sukat sehingga melebihi 110 degree Celsius. So, barulah kita boleh asingkan setiap pecahan yang berbeza ini. Okay, got it? Okay, now number 3. State the relation. Okay, we use another color. Okay, state the relation between the boiling point of the fraction of petroleum and the following terms. Okay, dia suruh kamu buat perkaitan antara takat didih, boiling point dan juga boiling point of the fraction ni, takat didih ni. Okay, antara takat didih ini dengan following terms, dengan colors, viscosity and sweetness. Apa perkaitan antara antara boiling point takat didih dengan colors? Apa kaitannya dengan viscosity, kelikatan, dan apa kaitannya dengan sweetness, kejelagaan? Okey. So, dari segi color, sekiranya takat didih makin meningkat, sekiranya takat didih makin meningkat, apa jadi pada warna? Kamu dah belajar sebelum ni kan? Warna akan menjadi semakin gelap. Okay, look at the complete sentence. Okay, the higher the boiling point, the darker the color of the fraction. Okay, semakin tinggi takat didih, semakin gelap warna pecahan petroleum. Okay, semakin tinggi takat didih, semakin gelap warna pecahan petroleum. Okay, so itu yang pertama, yang A. Okay, and then what happened to the viscosity? Okay, what happened to the viscosity? Sorry. Okay, so the higher the boiling point, okay, the higher the boiling point, the same. Okay, and then what happened? The viscosity, okay, the higher the viscosity. Okay, the higher the boiling point, the higher the viscosity. Semakin tinggi takat didih, semakin tinggi kelikatan. Semakin likat lah. Okay, and then number 3, quantity of the soot from the after burning. Apa jadi? Kita ambil pecahan petroleum tadi, kita letakkan pada kapas, okay, kemudian kita cuba bakar. Okay, kita bakar, okay, kita melakukan proses pembakaran dan kita letakkan kertas turas. Okay, kita letakkan kertas turas di atas dan kita perhatikan kejelagaannya pada kertas turas tersebut. Semakin hitam kertas turas tersebut menunjukkan semakin banyak jelaga kat situ. Okay, so di antara test tube 1, 2, 3 and 4, agak-agak yang mana yang kejelagaannya paling banyak? Okay, so the higher the boiling point, okay, the higher the boiling point, the quantity of the soot formed after burning also increase. Semakin tinggi takat didih, semakin banyak kejelagaan yang terbentuk pada kertas turas tersebut selepas pembakaran. Okay, got it? Okay, and then which fraction of the petroleum is most flammable? Okay, di antara keempat-empat test tube tersebut, okay, di antara keempat-empat test tube tersebut, yang mana yang merupakan paling mudah terbakar? Yang mana yang merupakan paling mudah terbakar? Which test tube? Okay, so the answer is test tube 1. Okay, why? Because the boiling point is very low. Okay, kita tengok balik. Okay, kita tengok balik kat sini. Ni nampak tak kat sini? Okay, small molecule. Okay, bila semakin ke atas, it's small molecule, low boiling point. Okay, low boiling point. And then bright color, this one. Highly combustible. Okay, highly combustible. Semakin ke atas, semakin mudah terbakar. Semakin ke atas, semakin mudah terbakar. Tengok, sebab tu kita gunakan sebagai cooking gas. Semakin ke atas, semakin mudah terbakar. Okay, so which test tube? Test tube yang mana? So, which test tube? Test tube yang pertama. Okay, test tube yang pertama have a low boiling point, 30 until 80 degrees Celsius. Okay, got it? Okay, so this laboratory activity, I want you to write in your exercise book. Okay, so salin yang ni and then cuba jawab discussion dengan complete sentence. Now we look at for the alternative sources of hydrocarbon. Apakah sumber alternatif
hydrocarbon. Apakah sumber alternatif bagi menggantikan hydrocarbon? Why? Because scientists meramalkan sumber resort petroleum, resort petroleum yang ada dalam bumi sekarang ni akan habis dalam tempoh masa 100 tahun jika kita gunakan dalam kadar sekarang ni. So we have to do something. Kita perlu mengambil langkah proaktif bagi menggantikan hydrocarbon. So why? Alternative to hydrocarbon refer to the alternative energy sources other than non-renewable fossil fuel. So hydrocarbon alternatif merujuk kepada sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif bagi menggantikan bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui. Bahan api fosil ni dia tidak boleh diperbaharui. So kita ambil alternatif lain, sumber alternatif lain bagi menggantikan bahan api fosil. So what is it? Biomass. We use biomass. So what is biomass? Biomass is organic matter of plants and animal. Actually biomass ini adalah bahan organik hasil daripada tumbuhan dan juga haiwan. It contain latent energy derived from the sun. Actually dia boleh ataupun dia mengandungi sumber tenaga daripada cahaya matahari. Biomass. So these alternative resources are renewable. So ini adalah sumber-sumber yang boleh diperbaharui bagi menggantikan fossil fuel yang tidak boleh diperbaharui. So alternative energy sources can be derived from many chemical processes derived from the biomass. So kita ada sumber tenaga alternatif yang boleh derive daripada many chemical processes daripada biomass. Biomass dalam bahasa Melayunya bioksim. So here biomass for the examples of the energy sources. Examples of alternative energy sources here are biodiesel, biogas, and then bioethanol. Here is the examples of the alternative energy sources bagi menggantikan fossil fuel yang tidak boleh diperbaharui. So kita gunakan biodiesel, biogas, bioethanol. Got it? Now recap for the exercise. Kita dah sampai ke penghujung. Kita tengok kepada exercise for this subtopic. Exercise 2.1. This is number 1. Number 1 ni kita dah bincang sebenarnya nota lah. Latihan ni belum bincang. Kita dah bincang nota ini dalam video part 1. Siapa yang belum tengok, cuba scroll balik, cari balik video part 1. Cikgu dah explain detail berkaitan dengan what is carbon compound and then dia punya pecahan-pecahannya. So kat sini, based on the figure above, state the definition. Dia suruh kamu nyatakan definisi bagi organic compound, hydrocarbon, non-hydrocarbon, saturated and unsaturated hydrocarbon. Kat sini teacher nak tekankan dari segi cara menjawab bila soalan minta definition supaya kamu mendapat markah yang penuh. Bagaimana nak menjawab untuk dapat markah yang penuh? Meaning. Kita tengok meaning for the organic compound. You have to state object and description. Kamu mesti menyatakan objek dan juga description. Mesti nyatakan kedua-duanya sekali. Baru kamu dapat markah penuh. Kebanyakan murid, kebanyakan student, dia hanya nyatakan description sahaja. Dia tak nyatakan objek. Bila tak nyatakan objek, itu tak dapat markah penuh. How? Example for the organic compound. Ramai student tulis organic compound originating. Terus kepada originating. Organic compound originating from living things that contain carbon element bonded covalently with other elements. Such as hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus and oxygen. So tak dapat markah penuh. Why? Because it do not state the object. Perlu nyatakan apakah objeknya. So macam mana ayat yang lengkap? Organic compound is the compound. Nyatakan dulu. Is the compound which is originating from living things. Blah blah blah. Sambung sampai habis. Got it? So kena nyatakan objeknya ke depan. And then hydrocarbon. Ramai juga pelajar yang tulis hydrocarbon containing only carbon and hydrogen. So kita dah rasa betul kan? Sorry. Kat sini typing error. So kena nyatakan hydrocarbon is an organic compound. Nyatakan dulu objeknya. Is an organic compound containing only carbon and hydrogen. Got it? And then non-hydrocarbon.
Ramai student tulis non-hydrocarbon contain carbon and hydrogen and other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus and halogen. Tak dapat markah penuh. Okay, kena nyatakan objek. Non-hydrocarbon is an organic compound contain carbon, hydrogen and other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus and halogens. Okay, get it? Okay, and then saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon is hydrocarbon. Okay, sorry, typing error here. Saturated hydrocarbon is saturated hydrocarbon is containing only single bond between carbon. Okay, nyatakan dia punya objek. Non-saturated hydrocarbon is a hydrocarbon containing at least one double bond and triple bond between carbon. Okay, get it? Kena nyatakan objects. Okay, what's the meaning of the cracking? Cracking is the process. Jangan tinggalkan perkataan proses. Tak boleh jawab. Cracking is breaking down large molecule into small and simplest molecule. Tak boleh. Okay, you have to state the object here. Cracking is the process to breaking down large molecule into smaller and simplest molecule. Kena nyatakan objek. So kat sini ramai student hilang markah bila tidak menyatakan objects. Okay, get it? Okay, and then kita tengok balik. Okay, kita tengok balik soalan number 2. Okay, and then soalan number 2, what is meant by cracking? Dah tadi. Okay, and then copy and complete the following reaction. Okay, dia suruh kamu nyatakan, tak salin balik. Okay, kemudian lengkapkan persamaan ini. Okay, tengok yang ni adalah proses under cracking, betul? Okay, C10. Okay, kita dah dapat C6 ya. Okay, so 10 minus 6, 10 tolak 6. So, kita akan dapat berapa lagi kat sini? C4. Betul? Okay, and then 22 tolak dengan 14. Okay, berapa? Okay, 8 kan? Okay, simple saja, senang sahaja. So, hasil tambah bagi kedua-dua ini mesti kita akan dapat balik reaktan asal. Okay, got it? Okay, now kita tengok yang ni pula, yang ketiga. Okay, I use another color. Okay, kita tengok kat sini. 4, C4, C3, C4. Okay, kita tambah je. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, so 11. Okay, C11. Okay, kemudian H-nya berapa? Okay, H-nya tambah 8 tambah 6. 8 tambah 6, 14. Okay, and then tambah lagi dengan 12. So, kita dapat H-nya kat sini 26. Okay, so nanti kamu salin balik Okay, so ini adalah, kalau kamu tengok hasil tambah dia ni, okay, mesti kita akan dapat balik nilai kat sini. Okay, ini adalah cracking process. Okay, cracking process. Okay, and then discuss the importance of the cracking process. So, untuk yang ni, teacher nak kamu buat sendiri. Importance of cracking process. Kamu boleh cari dalam internet. Okay, boleh buat dalam bentuk peta I think. Bubble maps pun boleh. Okay, importance of the cracking process. Okay, and then kamu buatlah. Okay, tengok kamu dapat berapa jawapan. Okay, get it? Okay, so itu sahaja daripada teacher. Okay, so teacher harap kamu faham apa yang kita bincangkan hari ini. Saya harap kamu dapat. Yang first, our sources of hydrocarbon. Okay, sources of hydrocarbon, and then kita ada 2 stage yang sangat penting iaitu distillation, fractional distillation and the cracking process. Okay, for the fractional distillation process should be kamu kena ingat dia punya susunan. Dia kena, susunan tu wajib kena ingat mengikut susunan sebab dia mempunyai takat didih yang berbeza. Okay, pergi pasar, naik kereta diesel, lompat ferry bus. Okay, should be kena remember yang tu. Boleh? Okay, so itu sahaja daripada teacher. Nanti kita akan sambung lagi pada video yang seterusnya. Kita akan tengok subtopik yang kedua iaitu homologous series. Okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum.